রে তোমার ঘর রেড লাইট এরিয়া পাখা কি রে ও র আসছি যেমতি এলে হেউছি না আসছি কত কি চিকনা আছে তোরা কিন্তু দিব আর তো জিবা পুরা আসো মুই যেমতি বিয়া নয় ছাড়ো আসো যেমতি কেমতি লোক মনে শুনতে রং মালা জিয়াইছি কিন্তু হচ্ছে দেখি দেখে এ ভাই মুই যেমতি পিলাল নয় রে ভাই কি রং মাল বল মুই জানি একা নাই ए मैडम तो रेट केते 400 केते 400 150 टका देबी आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ए चिकना पैसा दे কত গিটা পাই পয়সা দিবি नाचली पैसा दे মুই সানাতলি পয়সা দে भाई मुझे माफ कर दो सॉरी भाई मैं से गलती हो भाई পায়া পায়া লোক মনে নাগাও ছুটি গাই সব বাটে দেখনি ए चिकना मुसांग बिगाई बुकी अभी ये यार के रे रात दिन 24 घंटा देबी हां তোরাইলা রে ভাই ও ছাড়ি দে ভাই মেহেন্তি লোক নাই 19 घंटा 20 घंटा देबी